Yan o. Hello, Emmy. Yan boss, bigyan mo ko. Ay puta. Alpha yata to eh. Ito yung alpha eh. Gama yan boss. Yan yung kinakarera eh. Pinasakyan. Doon tayo sa Camille. Tara, Camille tayo muna. Maganda nga dito, pwede kang gumala eh. Ito yung nangagat eh. Yan yun oh. Biglang nag-jump no. Buti ka. Buti ka. Welcome to safari. Animal to ah. Ayoko na. Hindi, pinipil niya in this moment. Sakay ka boss. Laki pala ng paan niya, parang kalabo pala no. Yan minsan yung niluluto ni Jed. Ganyan yan eh. Oh. Gago. Oo nga. Lagi nung taas no. Yan. Oo. Malasa ba yan? Oh, malasa yan boss. Gusto mo iuwi natin yan. yung Animal leg ka. niya. Ha? Yung leg. Daga yan ano boss? Laking katsuri. Laking mga animal na daga yan ah. Talino ng camera ko boss ah. Hindi ko makita eh. Sa sobrang lingaw, hindi ko makita eh sa zoom eh. Madong ano.